Poštovani gledatelji, pratite intervju tjedna na Cryptoverse.hr. Današnji gost je Dino Ivanković, glavni operativni direktor Sajtonika. Dino, dobrodošao u studio Cryptoversa. Hvala na ponovnom pozivu. Da, ponovni je poziv. Ajmo tako i početi. Posljednji put si bio ovdje negdje u 12. mjesecu prošle godine. Što se od tada promijenilo u kriptu? Koliko je u tih skoro godinu dana svijet digitalne imovine napredovao ili možda nazadovao? Što se promijenilo u kriptu? Što se promijenilo zadnjih tjedan dana? Ili ti ga što se mijenja svaki tjedan dana? Ovo tržište samo po sebi je, kao što svi znamo, predinamično, čak po mom mišljenju. Tako da, promijenilo se, glavni narativi AI-a postali su zapravo dominantni. Dosta firmi izlazi sa AI proizvodima, to je nešto što sad vidimo kao nešto što se zapravo ne može više izbjeći. Sad se postavlja pitanje da li je to sad samo neki hype, kao što je bio neki NFT hype ili neki DeFi hype-ovi od prije. Ono što bi ja tu dodao je zapravo da neki NFT ili slični hype-ovi od prije možda nisu imali neki utility ili neku takvu poveznicu sa nekim korisnim stvarima zapravo za end usera, dok AI narativ ili AI proizvodi danas zapravo mogu u samoj industriji olakšati korisnicima pristup alatima u DeFi-u ili korištenjem nekih sličnih proizvoda ili ono što možda najvažnije, razumijevanje tih proizvoda. Zato što danas, ili zapravo problematika zadnjih 10 godina u kriptu je uvijek bila da li moja mama može koristiti kripto? Da, taj UX. Može, ok. Da li može razumjeti? Može. Da li želi? Ne. Nemamo svi istu dozu volje za učenjem stvari, poznavanjem matematike ili širinu znanja da bi mogli koristiti sve alate koji postoje. E sad, ako jedan AI kao alat dolazi i pojednostavljuje život čovjeku od toga da mu zamijeni Google sa nekim malo pametnijim Googlom koji sada razgovara s njim, priča, pokazuje, objašnjava i slično i radi razne strukture koje user zadaje za prompt, istu stvar se može pretočiti i u sam kripto. Ako je dosad moja mama imala problem sa razumijevanjem kripta, danas putem AI, ako se on seamlessly integrira u sam proizvod, to zapravo može biti odgovor i put ka tome da zapravo dobimo taj mass adoption koji je bio bolna točka kripto industrije. Znači integracija blockchaina i AI-a. Mislim da je to nešto što neminovno dolazi za svaki blockchain kao alat, da, definitivno. Ali dok pogledaš taj AI, osim ovo što si spomenuo LLM-ova, dakle ala ChatGPT, nema tu nekakvih aplikacija. Još uvijek nema onog krajnjeg proizvoda koji bi bio namijenjen korisniku, koji bi korisnik već koristio. Sve ovisi o korisniku, vrlo individualna stvar. Ja mogu otvoriti Google. Google je savršeni primjer proizvoda koji je toliko jednostavan. Otvoriš web stranicu, upišeš chat, imaš samo jedan tab. E sad, može biti kompleks on demand. Ja mogu otvoriti 100 tabova, dodati favorite, dodati widgete, raditi 100 drugih stvari. Sad, LLM, ChatGPT je nastavak toga. E sad, ako će jedan korisnik, kao što je moja mama ili bilo koji novi korisnik doći tamo, on može pitati što je Bitcoin, jedan ChatGPT, on može objašnjavati stvari. Znači, ti možeš svoju razinu nadograđivati, ne samo koristiti tu stvar, nego možeš nadograđivati znanja o određenom blockchainu. Ako je AI ugrađen u određeni blockchain, on mu može povlačiti sve ekosustave, informacije i proizvode vezano za taj blockchain. Ako ti imaš 100 USDC-a na nekom chainu i želiš raditi razne operacije, recimo klasičan korisnik može doći reći I have 100 USDC, how do I make more money? Vrlo bazičan prompt. Dobro, znam, ali ne bi baš vjerovao ChatGPT-u prilikom takvog nekakvog pitanja. Naravno, osim ako nije treniran na taj ekosustav i na te opcije. Naravno da ti on neće biti tvoj kripto savjetnik, ali te može provesti kroz prag tolerancije koji imaš za određene rizike. Može ti objasniti koje opcije postoje za tebe, objasniti pros and cons svih sistema i kaže ti gledaj, na ovom blockchainu postoje te stvari, temeljem informacije koje si mi dao, imaš ove 3 opcije, možeš posuditi novce, lending, borrowing, ima raznih opcija. I sad, evo ti razlike što će se dogoditi ako izabereš bilo koju od tih. Veliki je, odnosno narativ je da se tu sprema jedan veliki balon koji samo čeka da pukne, upravo radi AI-a, ogromne količine sredstava, ogromne količine kapitala se slijevaju u AI. Vidiš li ti tu opasnost? I s druge strane, postoji taj narativ da je AI zapravo nova tehnološka revolucija koje mi svjedočimo. Jako dobro pitanje, zato što mislim da smo na prekretnici oba svijeta. Prva stvar je problem koji kompanije kao što su Anthropic, OpenAI i slični koji su pružatelji LLM-a imaju je činjenica da
ok, svi koristimo ChatGPT, neki plaćenu verziju, neki ovu osnovnu verziju, developeri koriste neke druge alate, Claude i slično. Odnos između korištenja i priljeva novaca koje oni dobivaju od mog korištenja, moje pretplate mjesečne, da li koristim ono $25 ili $200 mjesečno, nije uopće bitno, kad u konačnici oni ne mogu pokriti svoje troškove computing sistema koji zapravo meni osiguravaju da ja imam točne odgovore od ChatGPT-a u danom trenutku. E sad, kad to skaliramo na ogroman broj korisnika koji dalje raste na svjetskoj populaciji, korištenjem tih alata, mi zapravo dolazimo da se oni rade u teškom minusu. Odakle imaju priliku raditi u teškom minusu? Pa igrom slučaja ili srećom, oni su dobili jako velike investicije od velikih kompanija u svijetu, tako da imaju budžet s kojim se mogu igrati i koji se nažalost trenutno topi. Najveći problem tome je jer taj kompjuter je jako skup. Čipovi koji zapravo odrađuju taj dio su veoma skupi a tržište se samo širi. Potražnja se veća i veća da se to odradi u što bržem vremenu, da procesori budu bolji, da ChatGPT 6 izađe. Tako da jedino rješenje za to je zapravo da padne cijena proizvodnje, barem tako ja vidim, da padne cijena proizvodnje čipova, da computing bude jeftiniji, ili da nam lagano, kad nas naviknu na taj proizvod, jer jedna od strategija je zapravo da ti praktički nešto daš besplatno, jer iako plaćamo $25 mjesečno, to je i dalje besplatno, jer oni gube novce, da nas navikneš toliko duboko na taj proizvod da mi ne možemo više bez njega. Kad ne možemo više bez njega, onda smo stvarno spremni plaćati čak ako mi kreneš dizati cijenu. Jer ako se moj mozak toliko prilagodio na ChatGPT i da ja ne mogu svoj posao odrađivati bez ChatGPT-a, ako je moja firma otpustila 10 ljudi, da bi nas trojica radili sa ChatGPT-om i sad odjednom da mi se poraste cijena ChatGPT-a i tekako ćemo platiti ponovno. Da se vratimo na kripto. Ključni događaj ovog tjedna, ne samo za kripto tržište, nego i puno šire, jest prestanak shutdowna američke vlade, dakle najduljeg u povijesti. To bi pretpostavljeno trebalo biti dobro za kripto? Pa prva stvar, mene zanima zašto uopće došlo do jednog shutdowna i kakvih tu opcija... Pa dobro, shutdown nije ništa neobično. Počesto se dešavaju, ne u svakom mandatu, ali vrlo često se događaju, tako da nije to nešto neviđeno. Pa nije neviđeno, ali nije dobar signaling za tržište. Danas tržište je osjetljivo na svaku stvar. Ok, imamo razne ratove, razne situacije, rate cuts, svašta nešto, pa na kraju shutdown. Ljudi su postali osjetljivi, pogotovo novi ulagači. Taj shutdown, ako se ne varam, traje oko nekih 45 dana. 43, ja mislim. Da. Bolje da vlade rade i da samim timom mogu omogućiti možda neke povoljnije uvjete, jer Trumpova administracija je do sada uvijek bila pro-kripto, tako da Trump je sam po sebi bio uvijek business oriented, tako da ajmo vidjeti šta će napraviti u svom mandatu. Ali zanimljivo je to zato što dok su dionički indeksi tu, znači negdje oko svojih cjenovnih rekorda, zlato je isto tu negdje oko svojih cjenovnih rekorda, kripto nije odreagirao na tu vijest. Zašto? Odnosno što koči kripto? Pa ja mislim da ovisi šta kripto znači. Ja mislim da ovo što si upravo spomenuo je sve više manje oko nekog all-time high-a. Čak i Bitcoin blizu od all-time high. Jest, sad je pao i to se događa sa korekcije, ali praktički i on je došao do nekih 120 i nešto $1000. Zlato je skočilo, srebro je skočilo, dionice su u porastu. Zapravo tu se spominje taj bubble of everything, što do sad možda nije bio slučaj. Što koči kripto? Ja bih prvo rekao da ovaj ciklus, ako uopće ciklusi postoje, a ja sam neki teoretičar da postoji, možda se ovaj put promijenio, no ovaj ciklus je bio vrlo značajan i zanimljiv zato što prevelika količina novih altcoinova koja ulaze na tržište dilutira porast cijena tih altcoinova. Prvenstveno možemo uzeti, ako ga možemo nazvati glavnim krivcem, jedan Pump.Fun, koji je zapravo ponudio običnom čovjeku da kreira svoje coinove na vrlo jednostavan i prihvatljiv i pristupačan način. I sama činjenica da toliko altova je odjednom došlo na tržište, kapital koji ulazi na tržište, koji se samo dilutira u beskonačnost, osjeti se na većini altova, što smo i osjetili ovaj ciklus zapravo. Naravno, imamo Bitcoin gdje su institutional adoption zapravo potakao taj rast, ali retail adoption ostalih altova je zapravo dilutiran. I to je po meni razlog zašto ovaj ciklus je kompletno drugačiji nego bilo koji do sada. Reći neki najomraženiji bull ikada. Gle, mislim da ima puno omraženih bulova, ali eto, zanimljivo ciklus. Hoće li kripto odreagirati sa odmakom? Što misliš? Mislim, da podsjetim, prijašnje zatvaranje američke vlade bilo je također u Trumpovom mandatu, onom prethodnom naravno.
tamo između kraja 2018. početak 2019. Nakon što je shutdown završio, Bitcoin je porastao od nekih 265% sa 3,5 na recimo 13.000 ugrubo dolara tijekom sljedećih 5 mjeseci. Naravno, iluzorno je očekivati sada takav rast, ali hoće li kripto odreagirati sa zakašnjenjem na prestanak shutdowna? Ili misliš da to nema nikakve veze? Nisam siguran da li ima veze toliko sa shutdownom, koliko bi moglo imati veze sa generalnom politikom koja se događa u svijetu i prvenstveno od strane američke vlade. Uh-huh. Ako pričamo o Trumpovoj administraciji, način na koji oni vode politiku, osim što je veoma bullish, ETF-ovi, ljubav prema kriptu, vlastiti coinovi nekih ljudi iz čelne administracije. Ono što mene osobno muči u ovom bubble of everything kojeg smo upravo sad spomenuli je neprestano printanje novog novca i praktički uzrokovanje inflacije ili potencijalni problem hiperinflacije. Dobro, to tek treba krenuti. Da, kada se vlada nađe u situaciji koju se našla sada, kroz povijest gledajući negdje 9 od 10 slučajeva, oni uvijek izaberu put hiperinflacije nego da namjerno izazovu krizu. Ako bi izazvao krizu, ti bi praktički s time onda riješio problem dugoročno. Što više odgađaš problem, to on postaje sve dublji. Što više printaš novaca, to je problem sve teži. E sad, kako će to završiti? Tek ćemo vidjeti. To printanje novca bi tek trebalo krenuti sa 1.12. kada je najavljeno kvantitativno popuštanje od strane federalnih rezerva, Jeroma Powella, dakle predsjednika federalnih rezervi. Misliš da to neupitno vodi u nekakvu spiralu koja će završiti sa jednim ogromnim slomom? Pa to neupitno pokušava održati tržište koje ide prema naprijed. Zato što je cilj da sad ne bude krah tržišta za vrijeme Trumpove administracije. To je, ja mislim, ultimativni cilj. Ajmo printati novac, ajmo umjetno dizati tržište, dokle ide. E sad, ali kad ne bude išlo, pitanje je ko će najviše to osjetiti. Nisam siguran da će Trump i njegova ekipa najviše osjetiti, mislim da će na kraju najviše osjetiti mali čovjek koji ovisi o takvim odlukama. Ako nam je kratkoročno dobro, cool, ali ako će to rezultirati nečim gdje će biti možda gori krah nego 2008. ili slično, not so cool. Kažeš sam bubble of everything, generalno je situacija u ekonomiji prilično ok, prilično je dobra, dobri su rezultati američkih kompanija, dobra je izvedba dioničkih indeksa, ali opet na kripto tržištu vlada ekstreman strah sa 15 bodova, usporediv je sa onim kada je bio slom FTX-a ili kada je Trump navio one početne carine tamo u 4. mjesecu. Kako objašnjavaš toliki strah na tržištu, na kripto tržištu, s obzirom da nema ni izbliza apokaliptičnih vijesti poput sloma FTX-a ili, ne znam, nekih novih sveobuhvatnih carina? Pa kripto tržište je zanimljivo zato što u svakom bull ciklusu uvijek je bilo nekih korekcija od 30-33%, to su neke normalne korekcije. Tu se otresaju paper hands, kako se znaju reći, i zapravo se gleda koje nove institucije će doći i opet podignuti cijenu Bitcoina. Barem je tako bilo zadnjih godinu, dvije ili više dana. E sad, da li je ovaj ciklus ovaj sad pad bio nešto drugačiji? Ja osobno nemam neke uvide da je nešto drugačije od toga. Nadam se da će cijena nastaviti Bitcoin ići gore. Samo je problem što sve manje i manje ljudi imamo koji će dati novac. Sve više institucija ulazi. Uh-huh. E sad pitanje je da li u nekom trenutku će institucija reći ok, dosta, nećemo, overexposani smo, ili će vidjeti Bitcoin kao priliku da zaobiđe ova tržišta koja su možda već na all time high-u i bubble of everything. Možda će to biti neki hedge da zaobiđe ova tržišta, uđe u Bitcoin, onda imamo jako puno prostora za rast. Ako kaže, ok, ekspozali smo već dio neki u Bitcoin, now it's enough, neki ljudi krenu povlačiti profite, onda već imamo potencijalni da je zapravo Bitcoin kreće u neki bear market. Po teoriji ciklusa od 4 godine, mi zapravo sad u 10. mjesecu smo zapravo došli do tog tako je, mi bi trebali biti u bear marketu. I mi smo zapravo već u početku bear marketa. Sad, da li je to istina ili ne, uvijek se pokaže 6 mjeseci nakon i onda retroaktivno znamo, aha, to je bio vrh i slično. Pa što ti misliš, jesmo li sada već kročili u bear market ili će i 2026. biti zapravo
prava bikovska godina, kako neki analitičari smatraju. Dakle, kako vidiš dalje kretanje kripto tržišta? Pa Jesmo li u beru ili tek slijedi najbolje? Ja se nekako nadam da nismo započeli ber. U nadu koja mi to uljeva je zapravo pokazatelji na tržištu koji nisu signalizirali da je zapravo krah. Tu ima dosta iz tehničke analize i nekih drugih analiza. Određene lampice koje se trebaju popaliti se nisu popalile. Da li je u ovom ciklusu drugačije, pa se one ne trebaju upaliti, već je ber krenuo. Do sad je bilo tako da se one moraju upaliti da bi mogli reći ok, krenula je. Ali, kažem, uvijek retroaktivno znamo što se dogodilo prije. Znači, za 6 mjeseci ćemo znati je li ovo bio Da, to je lagano, ali kraha, pitao sam te koje je tvoje mišljenje. Jesmo li ušli, zagazili u bear ili 2026. slijedi kao prava bull godina? Iskreno mislim da nismo zagazili bear. Ako nismo zašli u bear, to znači da su 4-godišnji ciklusi gotovi, da više ne vrijedi. Po toj logici da. Biće zanimljivo vidjeti kako to utječe na halving, jer je halving do sad diktirao ili bio barem snažan čimbenik u tome. Pa dobro si rekao, da, on je diktirao zapravo smjer kompletno tog 4-godišnjeg ciklusa. Sad, ako je ovo onda super cycle ili super ciklus, to je nešto što još nismo vidjeli u samom kriptu, pa evo, imat ćemo priliku vidjeti šta to znači za altove, šta to znači za kripto, da li će se resetirati altovi i proći će samo oni koji imaju pravi utility, ili će se još i dalje moći prodavati magla sa nekim obećanjima raznoraznima, pa će se to... Evo. Ok, ali ovako, za očekivati je da će jednom bear doći. Jednostavno, ništa ne može rasti zauvijek, ciklusi su uvijek tu, bili oni vezani uz poslovni ciklus, recimo dioničkih tržišta, ili recimo za halving, kao što je bilo do sada. Kolika će ta korekcija, što ti vidiš, koliko će ta korekcija biti? Prilikom prijašnjih ciklusa korekcija je išla i do 90%. Znači, Bitcoin bi se povukao i do 90% u bear marketu. Kako vidiš da će sada situacija biti? Mislim da je volatilnost Bitcoina da će biti smanjena, same korekcije, jer što više institutional adoption, to mislim da će biti manje volatilnosti. Sad koliko postotno nisam siguran. Mislim da je zapravo ovaj ciklus, bear ciklus ovog ciklusa će zapravo značiti jedno veliko čišćenje altcoinova. Dosta projekata će izumrijeti. Već dosta projekata izumire, radim na dnevnoj bazi i s ljudima kojima sam pričao više ne postoje te firme i sve više takvih slučajeva. Što znači da po meni ostaće samo stvaran utility projekti koji stvarno imaju nešto za ponuditi na ovom tržištu, možda neki privacy coinovi, možda neki AI projekti, Bitcoin i slični neki DeFi jači igrači koji dalje mogu kapitalizirati na ljudima koji im vjeruju jer imaju nešto za ponuditi na tržištu. Meme coinovi i slične stvari mislim da će biti zaboravljeni kao što je NFT priča lagano otišla u zaborav. Da, činjenica je da se volatilnost smanjuje, ali smanjuju se i prinosi Bitcoina. Imaju tu altovi šanse? Pa ako je Bitcoin performao, uvijek nakon tog performansa se bio očekivao taj altcoin performance. On se nije dogodio u nekom značajnom dijelu. Sad su se nedavno počeli dizati, kao što sam spomenuo, neki coinovi kao ZEC ili čak i ICP. ICP je jako skočio, da. Da, ja sam veliki maxi ICP-a, tako da, shelling my bags. Tako da, neki AI utility, neki privacy utility i slični, eto, moguće da za njih ima prostora da još performaju. Vidjet ćemo da li će biti pravi altcoin season na koji smo navikli pa da sve leti. I purani lete kad je vjetar dobar. Hoće li ili neće? Rekao si ranije da neće. Bojim se da će biti čistka, kažem, vidjet ćemo. Bojim se da će biti velika čistka, ali top 100 coinova često dobro performa u bull run. Stižu čekovi za Amerikanci. Ili su barem najavljeni kao mogućnost. Dakle, radi se o $2000 koje bi trebalo dobiti oko 80% odraslih građana SAD-a, dakle, osim onih najbogatijih, a kroz sredstva koja su namaknuta iz carina. Koliki će to utjecaj imati na kripto, naravno ako se dogodi? Ovisi koliko će marketinški biti jake firme koje će promovirati da ljudi kupe kripto u momentu kada ovi dobiju čekove. Ako to već nisu ljudi koji su već unaprijed odredili da će ulagati u kripto. Da li taj neki retail je spreman uložiti u kripto ili se moguće da im se događa problem gdje kasne sa platiti obične račune, platiti bankama neke stvari. Sad pitanje je da li plaćaš hranu, grijanje ili kripto, ovisi koliko ko može. Ako je istina onda da će to biti uglavnom čekovi za ljude kojima je plaća ispod $100,000 ili primanja,
ti ljudi nisam siguran koliko imaju mogućnost ulaziti u kripto, ne vjerujem da će svih $2000 otići u kripto. Neko ko je spreman može staviti 100-200, neko ko je zavarao američku vladu pa je priložio ta primanja, možda ima $2000 viška, kaže ide se u kripto, who knows. Ali opet, marketing je bitan, kripto kompanija da iskoriste taj momentum ako žele kapitalizirati na tom događaju. Koje bi to firme trebale biti koje bi pružile taj marketing? Jel, ne vidim ja u kriptu nekakvih marketinških firmi koje bi reklamirale potencijalne ili pojedine kako ne? coine. Pa evo ICP, na primjer. ICP nije marketinška firma. Ne, ICP plaća marketinške firme da drže posao za njih. Znači, ICP prvo što napravio je glavna metrika u kriptu, nije bitno ni kakav ti ekosistem, ni koju tehnologiju imaš, samo jedna glavna metrika je bitna, koji si na koji market capu. Koja je cijena. Kad ti dobro performaš na koji market capu, onda ljude zanima šta ti radiš. ICP je napravio jednu jako zanimljivu stvar, jako dobro performao u cjenovnom razmjeru u zadnjih mjesec dana ili zadnjih tjedan dana. Da, ali je prethodno bio pao 80-90%. Tako je, ali što se dogodilo? Nakon toga su oni dobili pozornost. Kad dobiješ pozornost, ubaciš sav marketing u to. Sad, kad odeš na internet, na Twitter ili slično, ICP dosta je promijenio, ja pošto ga pratim osobno, vidim da su dosta promijenili marketinšku strategiju. Zato je ICP Maxi. Tako je. Vidim da su uložili jako puno sredstava u razne KOL-ove, u razne accountove i u slične marketinške opcije gdje se zapravo šila taj ICP potaknut rastom cijene. Znači, kombinacija toga dvoje je dovela do toga da sad ICP ima taj attention i slično. Je li na kraju uopće bitan proizvod? Ovisi koga pitate. Tebe. Je li bitan proizvod? Ovisi za što? Ako... Za rast tržišne kapitalizacije, odnosno za rast pojedinog projekta, kripto projekta. Uopće nije bitan. Znači, proizvod je cool, ali previše faktora igra na utjecaj same cijene. Od tokenomije, od ljudi koji stoje iza jednog investment boarda, od narativa, od ciklusa u kojem se nalazimo, 500 stvari igra ulogu. Sam proizvod je relevantan ili je na dnu važnosti? Proizvod nije relevantan koliko se predstavlja da je relevantan. Naravno, igra ulogu, ali uopće nije na vrhu ljestvice kao što se predstavlja da je. Jedan od problema shutdowna je bio nedostatak statističkih podataka i to što se investitora tiče, ali što se tiče federalnih rezervi kojima otežava odluku o kamatnim stopama sljedeći mjesec. Što misliš koja će biti odluka Feda? Znači, posljednja godišnja odluka, skoro sam već rekao smanjenje, ali posljednja odluka o kamatama ove godine. Pa nastavlja se zapravo na ono moje mišljenje o Trumpu i pro-kriptu, i mislim nije pitanje vezano za pro-kripto, ali zapravo stimuliranju ekonomije, a ekonomija će se stimulirati ako zapravo se dogodi taj rez. Znači, vjeruješ u 0,25 smanjenje kamata? Da, jer, kažem, to ide u tom smjeru gdje se non-stop pumpa ekonomija, gdje ljudi mogu se zaduživati, gdje rastu firme, gdje se ljudi zapošljavaju, to zapravo i otvara te stvari. Ako radiš inflaciju printanjem novca, ti moraš raditi ove efekte da ne bi se dogodio kontraefekt. Zapravo je vjerojatnost tog smanjenja kamata u 12. mjesecu pala sa 90%, preko 90% na FedWatch alatu CME grupe na nešto oko 50-ak. Znači nije toliko sigurno kao što je bilo prije mjesec ili dva. Mislim da je ovdje stvar dugoročna. Ako ne bude u 12. mjesecu, bit će u nekom drugom mjesecu. To sasvim sigurno. Samo je stvar pitanje kad. Ide se u tom smjeru. Sad, da li će biti je, danas ili sutra? Ali je problem onoga što si rekao ranije. Tržište strašno reagira na negativne vijesti. Što ako Fed odluči da ne ide sa smanjenjem kamata u 12. mjesecu, koliko će to pogoditi kripto? Onda bi to bio jedan jako dobar insiderski move. Ako ja već znam da ću biti vrlo bullish, ako ja radim u samoj vladi, ako sam ja Donald Trump, ako sam ja dio te administracije, ako znamo da ćemo dugoročno biti jako bullish na cijelu priču, ovo je prilika da uđemo po nižim cijenama, da napravimo jedan FAD, da skinemo cijenu i sebi omogućimo neke prihode koji će nas tek dočekati jer smo dobili jako niske cijene sa ovom pričom. Pa ne bi to Trump radio. Ma ne da Bože. Da. Shutdown je paralizirao i administraciju samom prirodom stvari, pa tako nije radila ni Komisija za vrijednosne papire i burzu ili TSSC. Na njenom stolu je cijeli niz većinom alt ETF-ova koji čekaju na odobrenje. Što očekuješ od te poplave jednom kada budu odobreni, a trebali bi biti odobreni? Pa nisam siguran točno šta će biti. Opet se bojim neke
dilutiona prevelikog broja altova. U tom kontekstu treba reći da je Canary Capital podnio zahtjev za mog ETF. Mislim, ko će to kupovati? Dobro, ok, nastavimo. Da, tako da preveliki priljevi novih ETF-ova mislim da nisu dobri za cijelo tržište, da sad očekujemo da će se to sve skočiti. Možda hoće, evo, stvarno nisam siguran što će biti, ali opet imamo iskustvo dilutacije od samog printanja novca do dilutacije koliko novih layer one-ova izlazi u kriptu. Znači, ja volim postepeno dodavati neke stvari u životu, tako da mislim da polagano otključavamo ETF-ove, mislim da bi to bilo puno lakše za prožvakati na tržištu. Ok, da zaključimo s ovim dijelom, do kada će trajati bull? Znači, što ti misliš do kada će trajati bull? Prema tebi je već trebalo završiti, referiram se na prošlu emisiju kada si rekao selling man, go away, that's it, to ću učiniti. Sada se pretpostavljam promijenio mišljenje, do kada će trajati bull? Do kada će trajati bull? Do kada će trajati super cycle? Znači ulazimo u super cycle? Smatram da da. Ako sam u pravu, ako je super cycle tu, onda je jako teško reći. Onda je jako teško reći jer smo na novom teritoriju. Ja bi pratio razne parametre. Kažem, ja koristim tehničku analizu, neko to voli, neko to ne voli, neko je više fundamentalista. Ja pokušavam kombinirati jedno i drugo. I onda mislim da koliko to zanima može popratiti ljude koji se bave takvim stvarima, pa mogu reći, gle, otprilike smo blizu nekih nategnutih granica, mislimo da od ovoga dalje ne ide. Teško je to reći u bull cyclu kad je pri kraju ili bude velika manija, ali ako pratite prave akauntove ljudi koji su baš neutralni ili pokušavaju biti maksimalno neutralni, čak i u ludilu manije, može se doći do neke korisne informacije, ali ono što uvijek savjetujem da prate sami to naučiti. Ok, hvala ti za sada, a hvala i vama za sada, poštovani gledatelji. Napravit ćemo pauzu za sponzora današnje emisije, pa se vraćamo u studio. Idemo nas natrag. Ok, ajmo mi na Cytonic. Tamo si CEO. Kako bi jednostavno objasnio što Cytonic jest nekome ko nije baš tehnički prepotkovan? Probaj. Nekome ko nije previše tehnički potkovan. Da. Cytonic radi jednu divnu ideju spajanja AI-a i Web3-a. To je core zamisao koja bi zapravo omogućila običnom čovjeku koji nije tehnički potkovan da bolje razumije i raspolaže svojim akauntovima i operacijama na istima. To je ukratko što Cytonic radi. Cytonic je nedavno radio veliki jedan hiring spree. Mi smo doveli ljude iz Google AI-a, iz Meta AI-a, iz Hugging Space-a, iz Mistral AI-a, koji je jedan od vodećih kompanija u Europi. Da napravimo proizvod koji zapravo radi dvije stvari. Prvi je operacijski AI, ovo što sam sad objasnio je da možeš menadžirati svoj wallet, da možeš postaviti pitanje, pričati sa chainom, ono najbitnije. Danas ako ti imaš neki problem s transakcijom, koga nazoveš? Solanu, customer support, halo, ne javlja se niko, ne postoji. LLM praktički omogućava ljudima da mogu na način na koji su navikli komunicirati svakodnevno, da mogu na isti način komunicirati i sa chainom. To je ono što Cytonic radi, sa operativne prirode. Brojan razumijevanje chaina, operacije na chainu i sve edukacijske materijale možete naći na istom chatu vezano za svoj account, konkretnu situaciju u kojoj se nalaziš. Ne pričamo o Bitcoinu, šta je kad je započeno, konkretno šta ja sad radim sa ovim novcima što imam ili sa assetima. Druga stvar što mislimo da je možda čak i puno bitnije, ovo je sami ulaz u jedno tržište gdje vjerujemo da će svi chainovi imati sličan narativ, a to je ChatGPT style UI, interfejs za krajnjeg korisnika. Drugi, po meni čak puno bitniji, a imamo neko vrijeme da dođemo do toga, je generativni AI. Znači generiranje stvari koje do sad nisu bile moguće. Na primjer, svako od nas ima ideju za neki projekat, za neki proizvod, ali ono što većina ljudi ne manjka idejama, nego je manjka egzekucija. Ako ti nemaš novaca za neki funding, ako nemaš ekspertizu, ako nemaš neki tim iza sebe, većina ljudi to ostane na ideji. 99% ideja umre.
samo 1% ideja ode u egzekuciju. Znači, ne manjkamo ideja, manjkamo egzekucije. Ako AI može ući u priču i pokrenuti egzekuciju, u ovom slučaju spojiti tu egzekuciju na Web3, ako ti imaš ideju napraviti kripto projekat, DEX, DeFi primitiv neke druge prirode, ti možeš AI objasniti što ti želiš. I ako poznaješ alate koji su potrebni za vibe coding, to je danas novi narativ gdje većina ljudi koji nisu developeri ili koderi sami stvaraju svoje aplikacije, bile one Web 2 ili Web 3, to je nešto što mislimo da zapravo će biti novi narativ u budućnosti. A budućnost koju ja vidim je jedini parametar koji će biti je ko je kreativni reality. Ako ću ja moći pričati sa AI i svoju kreativnost će on sprovesti u djelo za mene, ja ću biti onaj koji će pobijediti na kraju dana. Dakle, alat je tu, od tebe se očekuje samo kreativnost. To je budućnost koju vidimo, da. Što je sa onom pričom s kojom je Cytonic krenuo, a to je rješavanje blockchain kompatibilnosti. Da se još uvijek radi na tome ili ne? Cytonic je krenuo s tom pričom. Blockchain kompatibilnost je bila jedan od problema. Je još uvijek. Jedan od glavnih problema kripto svijeta. Tako da Cytonic je na temelju toga pokrenuo svoju prvu rundu. Ono što želim naglasiti je da zapravo prvi narativ koji je zapravo ono što će krajnjem korisniku, onaj koji je najbitniji krajnji korisnik, omogućiti lakši život je AI integracija u klasično korištenje aplikacija. Cytonic se predodijelio da smatra da je to sad glavni imperativ kojim želi pokrenuti tu novu revoluciju u kriptu. Tako da taj narativ je onaj koji je dobit. Znači, skroz ste se pomaknuli prema AI-u. Ne znači nužno da ćemo maknuti svoj chain. Dosta projekata ima svoje validatore i dosta projekata ima svoj blockchain, ali nisu konkurenti drugim chainima. Znači, Cytonic neće ići konkurirati Solani, Ethereum ili nekom drugom sa svojim chainom. On želi napraviti proizvod koji će pomoći tim drugim chainima. Sad, da li oni imaju validatore i svoj vlastiti blockchain koji mu je underneathing support layer, to je druga stvar. Pa hoćete li ostati na vlastitom blockchainu ili idete na neki drugi? Sad ne mogu davati sve stvari oko toga. Hoćete li ići sa lansiranjem tokena? Očekuje se do godine lansiranje tokena. Mi imamo AirDrop aplikaciju gdje su naši korisnici do sad napravili preko 400.000 voleta. Imamo prilike oko 20.000 financijski aktivnih korisnika. Pa evo, sljedeće godine, prvi kvartal, drugi kvartal očekujemo lansiranje tokena. Sad, na kojem chainu, vidjet ćemo. Tako I AirDrop. Pa moramo nagraditi ljude koji su bili prvi adopteri, koji su podržali Cytonic u momentima kad je to bilo najbitnije. Planirate li novu rundu financiranja? Ako planirate kada? Pa nova runda financiranja se očekuje, vjerujem, sljedeće godine. Interesanata ima? Interes uvijek ima, pogotovo ako je AI narativ. A ono što mi radimo i backing ljudi koji smo dobili od prijašnjih investitora i ljudi koji smo zaposlili, kao što sam spomenuo, s tehničke prirode iz prominentnih imena firmi koje rade već u AI-u sa experienceom koji donose na stol, definitivno imamo proizvod koji će biti jako zanimljiv, ne samo za tržište, nego za investitore. Baš ste to htjeli pitati za kraj. Imate li već proizvod ili tek radite na proizvodu? Proizvod je spreman za lansiranje. Kad će se lansirati proizvod? Vjerujem do kraja godine. Dino, super. Puno ti hvala na gostovanju i hvala na analizama. Hvala vam pozivu. A hvala i vama na pozornosti, poštovani gledatelji. Ako vam se ovaj intervju svidio, stisnite like, ostavite komentar, a neće biti loše ni ako kliknete subscribe na naš kanal. Pratite nas i na našim društvenim mrežama, a prije svega na našem portalu cryptoverse.hr. Lijep pozdrav od ekipe Cryptoversa.